Dragi moji gledatelji, svi koji imate problema sa bolesnim koljenima, specijalno kad imate artroske promjene, otekline bolove, ukočenost, ako vam je oštećena hrskavica, što najčešće je, lošim načinom života, lošom prehranom, kemijskim sintetskim lijekovima, moji čajevi će vam danas itekako pomoći. Primarno ću vam dati 3 recepture za 3 specijalna čaja od biljaka koji mi danas znamo da su snažni prirodni lijekovi za bolesna koljena. I ako išta od ovoga zapamtite, jako lako bi mogli pomoći zdravlju vaše koljena, vaše hrskavice na potpuno prirodan i siguran način. Recept broj 1 će biti čaj od kurkume i džumbira. Ovaj čaj umanjuje bol, smanjuje otekline, ukočenost i upalu kod artroze koljena. Sastojci: jedna mala žlica praha od kurkume, jedna mala žlica svježe naribanog džumbira, pola male žlice crnog bibera u prahu, jedna mala žlica meda, 500 ml vode. Postupak: zakuhajte vodu, dodajte kurkumu i džumbir. Na laganoj vatri kuhajte 10 minuta. Sada dodajte biber. Sad dodajte u čašu i dodajte 1 do 2 žlice meda i pijte 1 do 2 šalice dnevno 15 dana zaredom. Veliki broj vas ovo smije konzumirati, iako ne svi. Kurkuma, džumbir, biber vam tu treba, vam pojačava učinak kurkume specijalno vašem organizmu. Med, evo vam jedna interesantna informacija. Čaj od kurkume, bibera i samog džumbira za artroske promjene koljena. Moja druga preporuka će vam biti recept ili čaj od koprive. Ovo je divan čaj za zaštitu hrskavice koljena, pomoći kod boli i ukočenosti. Sastojci: jedna čaša suhog lišća koprive, 500 ml vode. Priprema: u posudu stavite suho lišće koprive, preko vode dodate 500 ml prokuhane vode. Poklopite posudu i ostavite preko noći. Ujutro procijedite čaj u 2 čaše i pijete ga pomalo tijekom jednog dana. Jer može biti, moji dragi gledatelji, jednostavnije. Imamo koprivu u recimo ovim našim evropskim, balkanskim krajevima, nama je kopriva praktično svuda prisutna. Tko može, neka je ubere i sam ju posuši. Tko ne može, neka onda kupi specijalno čaj od koprive. Kod ove vrste perspektive se ostavlja preko noći i onda se ujutro lijepo procijedi, pijete 2 šalice dnevno, jednu prije podne, jednu popodne, 15 dana zaredom, 15 dana pauze i situacija će biti bolja. Moja treća preporuka će biti čaj od lucerne i metvice. Sastojci: 300 ml vode, jedna mala žlica praha od lucerne, jedna mala žlica listova praha od paprene metvice, pola mala žlice kurkume u prahu, sok od 1/4 limuna i jedna mala žlica meda. Postupak: zakuhajte 300 ml vode i dodajte lucernu, čaj od metvice i kurkume. Kuhajte otprilike 7 minuta. Sada čaj procijedite, pričekajte 10 minuta, dodajte sok od limuna, meda i možete piti 1 šalicu dnevno. Mi danas na planeti Zemlji, moji dragi gledatelji, imamo sve što nam može pomoći, samo trebamo učiti i educirati se. Postoje desetke tisuća biljaka koji nama pomažu. Ovo su samo neke od stotine čajeva koje ja osobno znam i znamo mi danas da pomažu bolestima koljena. Svi vi koji me pratite znate da se trudim upravo reći ovo što vam treba. Ovi čajevi su za artrozu koljena, ali za bilo koju drugu artrosku promjenu, u kuku, u leđima, reumatoidni artritis i slično. Samo ne smijete konzumirati čajeve i kemijske sintetske lijekove svaki dan. Isto tako ne možete živjeti super loš način života, uzimati kemijske sintetske lijekove i onda popiti čaj i mislite da ćete se preko noći oporaviti. Normalno da nećete. Ovi čajevi imaju vrijednost i utjecaj kada vi imate zdrav način života i onda uzimate čajeve. Jedno vam ja obećavam da ćete imati značajno produžene kvalitete života. Zato sam vam pisao mnoge knjige. Ovo su neke od receptura koje imate u mojim knjigama. Svi vi koji još uvijek ne znate, ja sam trenutačno izdao 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Moje knjige i ovakve recepture koje su vezane za čajeve i stotine drugih recepata imate u mojim knjigama. Ko želi, možete naravno kupiti na mojoj internetskoj stranici. Vi, ukoliko imate bilo kakve informacije koje su vezane za prirodna liječenja artroze koljena, pišite naravno, komentirajte dolje ispod zapisa, pa možete nekoj drugoj osobi. Imamo stvarno ozbiljno govorim, ja vam to radim danas 5 godina, educiram s putem društvenih mreža, specijalno na samom YouTube kanalu imate 5000 video zapisa o nutricionizmu i prirodnim lijekovima, međutim ja nakon 5 godina vidim da rijetko ko od vas išta komentira. Kamo da dajete vi nekakve svoje savjete. Dakle, svi koji imate kakve informacije o prirodnim načinima liječenja artroze koljena i bilo koje drugih problema, samo pišite, dajte si malo truda, natipkajte, jer veliki broj vas će gledati ove video zapise i čitat ćete komentare, pa ćete pomoći nekoj drugoj osobi. Ajde,
To ne bi bilo loše, stvarno, moji dragi gledatelji. Prije nego što odete, naravno postoji još veliki broj prirodnih lijekova pomoć sprečavanju artroze koljena i pomoć hrskavici. Jedan od jako dobrih video zapisa koji sam napravio biti će o prirodnoj hrani ili hrani koja obnavlja hrskavicu koljena. I možete pogledati ovo video zapisu pored mene, nemojte ga zaobići pogledati. Hvala još jednom, moji dragi prijatelji, Bog vas blagoslovio kao i uvijek, cijelu vašu obitelj Bog blagoslovio i vodio vas svaki dan. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.